O post tamo mo ken banta atin tamong i-post. Bang kanita tin kayo man lang kachika-chika, 'di ba? Eko may nip, eko pagal agad. Good morning, maya paabak. O eko pay lili, tsuke pa rin Pampanga kanini. 5 AM pa, may ako na kami bale, uning mangan kami kanong mami. Charot, mag-walking kami kano at mag-jogging-jogging. Sasakit no kano balakang senior, kaya pin mag-jogging kaya kano. Family bonding nga rin ni, kaya go na go kami. Kahit balo ko namang ala na ako mag-itagtag na, kaya pin ayan, tulala ko. Uling pakaisipan ko rugo kung pilang mangkong mami, calories mabawas ka ako. Charot mo. Ay rugo, malapit na kami matundo na rugo rin kaya be ako. Tadan, after 10 years pin, miras na kami, kem puntalan mi, yes po, bunga japayan, uling mangan kepang mami. Charot, maglakad kami ken kami mag-start, o di ba? Lakad-lakad, ganda ng outfit, perfect pang jogging talaga yan. Makaba-kaba rin kasing lakaran yan, kaya perfect talaga king mahilig mag-jogging-jogging and mag-walking. Ay rugoing anak ko rugo. Tuan de rugo bang kanta maglakad ya, o di ba? Kaya papin mangapit na rugo, mibalik na kami. O lanyo naman kapag dadatang ne. Magaling ito niya, siguro ko niya alam niya na ano. Kunyari di niya nakikita yung camera oh. Kapangapagal dadatang, bala mo talagang miras laking danggut. Pero totoo malaot-laot mo rin nilakad mi, kaya talagang makapagal talaga, lalo na kung ating kayong kayabing anak. Pero kung sporty ko talaga and mahilig kong mag-jogging-jogging, mag-walking-walking, perfect ya talaga ining lugar ay ni kasi makabaya talaga and papunta pa lang talagang mga tagtag niya talaga yung kaya kayong bilbil. Pero kung makanini kayo maglakad, talaga namang mapagal kayo agad, lawan nyo naman. O post tamo mo ken banta atin tamong i-post. Mas malago kung munta kayo kaya niyating kayong kayabe, banta pagdating ketang dulo, mangan kayong mami, charot. Bang kanita ting kayo man lang kachika-chika, 'di ba? Eko may nip, eko pagal agad. And alimu chika yung dalan nyo, syempre magdala ko ring pampunas yung pawas and magdala ko ring danom kasi pinaka-importante ta pag mag-walking-walking kayong makanini, kalaot-laot kapagal talaga, yes po. Mayli-mayli ko mo kanyan pero mapagal na ako talaga, dadalan ko mo talaga kingayli. Uling, ala naman agawa, talagang pabalik na kami pero ekayong pamiraras talaga. O ayan, makanyaning sasabihan ko, ating ka nga dadalahan na akachismisan, di ba? Kaya bemiya rin pala yung pinakamalago kong pangunakan, o di ba? Kapagal na rin datang ne. Bisa na rin kasing magmami yan. After 10 years nga, miras kami rin rugo. Yes po, atsuna kami kanyan. Ayan, pupulayin na ako. Uning mag-order na kaming mami. Oh, di ba? Makasmile na la. Uling mapsi na la. May nga nala po kanyan. After you talagang mag-jogging, pwede kayong dumalan, Kenny, para mangan kayong mami and pwede kayong mag-breakfast, Kenny. O, di ba? After ming mga meg sakin na kami para apon tala ning dulo and meg picture. O hanggang Kenny na pa. Bye!